سلام زخوركم تخاتلتي لو ما عندي ما بحدش فيديو مسي الله السيقة بروح رداني رياضاني رعدي كوتشينا زبهال نا إثيوبيان ريستورانت أبو بلعة 7 درهم كتكفل سلازي كالت دياقون دانيال كبرت بهال عبز وانزي بزعبة عصب بزعبة بحر إيرترا يزاربال بحر نقاش نبرو عليان قزاو إيرترا ميلسي يامي سطو لكن ناي إيرترا سرعة ولو تخم سيدول يوم دينا نرزلنا سلازي إثيوبيا قيح بحر خطك أمل لوازبل ولا تم تقارن جمز قفو يا حركو يو وا تقارن إيرترا حدين يا عباد سابقكم ففتة جميلة إيرترا يا نتقارن بحركة لام تازي ناي بيني كي مسلكاتكم ناي بركت ولا سب سلام تاي حدش لغونكم دحر عليكم كوعد حنا مزاكم او شالانا لاو غزانا نفيديونا لايك مغار يمر وسنا يصانح سلام أنا يوردل سلام لوني حنن بعلمه سلام يوردل ولا تم تقارن جمز قفو يا حركو يو وا تقارن إيرترا حدين يا عباد سابقكم ففتة جميلة إيرترا يا نتقارن بحركة وا موزيلا راسيست النادي انت ايو زيلا راسيست النادي نسخن لا تقارن إثيوبيا يعني لهم تقارن قرقم يخون ففتة جميلة بقى كلها تقرنيا تزاربيات قفل زغلتا يوم ديرهم نيرهم أوه ولا تم تقارن عندها 500 من مسجد نرو نو وا نسون كمان أمزريكم يحسدون أوه بتعمل مريم بفلا إذا صمدوا قال مستجمرة هيفوتون عن كمان تقرنيا تزارب قرويت كاكو سلام قيب لكم بقوا عين ريب لنا ممكن صغير وا مو أوه هذا زين حريتهم يعني مالك تزم لك شرم طعم حاو زين قبل زين لك حرام ما يقدم سب عليوتي كلون زدلي مجمع تاعنا بيكاز مولو تعنا نحرا لك اخا كل نجر تقبر تخيل الى ساز حسب ساز خونه ونسو سو تعنا مجمع تاخذ زلو نجري دحري خاتي سلام نا يمرو كلوكا سلام نا منفس كلوكا سلام مشتاو سلام كلوكا خاوز عاب نجر سازيله انا دغافيت سلام يدحر تعنا كلون زيد له نجر كا كلون يبلين زبلو وي كلون زيد له نجر كا أنصار تعنا حمام عندك حمام يدلني ذكرت حمام أنا قر كلون يدلني حنس كحسب كيا ولا خير ولا خير تقاطر حمام أنا قرأت على وي كنا تاتكم مسرح خا وي سواتكم مسرح خا جالسوا كلون زي اللي نقرأ أنا بحاف شو تي نيجاتيف إنرجيز بهال نيجاتيف إنرجي كلون يدلني حمام تحساسبا دخوم تحساسبا وقاسيت تبع أسيت نقافيت تبع بقى بحاف شو سباد إنرجي بقى أنا عهات بو أي كونن نتي مسخازلو سب ويبقى بخازلو سبون تبو نقرأ سازي كونن يدلني باد إنرجي كلوني زي أتمثل كوتشينا زبهال نا إثيوبيان ريستورانت أبو بلعة 7 درهم كتكفل سلازي كالت باسبورت أتحيزا يقالنا أب كوتشينا زبهال إثيوبيان ريستورانت أب دبي بلعة 7 درهم زبالنا ناي سعود عرب 7 درهم أدنو كندي $1 زهون زل $1 سي almost 4 درهم زهون زل $1 مالتي باسبورت أتحيزا تكفل هيك قالت جنزب كتب الله يوم ما يركون تلمني أجي حتى رايكون نوي حاجة عنده نسمعكم ما نركم وذا مونيكا اختزارب حكا امنا دراغن قلملنا تيرا حجي برانك امسيلوم نختزارب نغيروما حجي حدا بحاشش كابتن تاثيرهم زنبرت ابي ارترا كابتن تاثيرهم نورسن طباوين ولا بعد بيتاون مالتي زفت فلطوا اوكي اب دباروا عاب هوتيل الله اذن كلهم حلفتي ناي شعبيا مالتي ابيم زوعلو زحدر مالتي وانو حنتي كابت على عندي خب قلا خب دغز خدت حتيرو مسا وانو جي بمولو تحاشش عالمنا الله زبال أو الشيء مالت ببع عينتي مزمسولك حدا خب دغز خدسب ابو خيدو مالتي مانغو دي خا تدلي زيدي خا እንዳተባለ زبال زستري ولا زسحاب كلهم زقرب لما أبو توم حلفتي أقول ناقشت قلعد دقنسيها تصاوت لن أقول له اوكي سلازي مصيقي تجازا مالتي بدبار وازمكم دلو كاب دغز خده أو تبصح الله إلومني كيدا يزبل كاب دغز خده سب مالتي بأكل رأي سب زي أما بقربا ومنذ خنا سب بقربا بفوت السواد سلازي كله بقى أو زيل يلن زبلك بطعم يزقرب وسيخو أبتا بقى أو زيل يلن كتزاربوا له زحفر سقاب على اسمرا هوموسيكشوال أنا رئيل هوموسيكشواليتي فيترفه الله
ኣታኣታትዮም ማለት ዝበሃል ፀይቅታ ሕጂ እዚ ክትብል ሰብ ናልባት ዘይከኣምነካ ክእል እዩ ፀያፍም ስለ ዝኾነ ዘይክቕበሎ ክእል እዩ ነማተርባት ዘሎ ኢና ክንዘረበሉ ዘለና ማለት እዩ ገፍቲ ግደፍኩ ዋላ ዝብእ ሰብ በላዕልካዮም ኖ እዮም ዝብልካ ንሳቶም ከኣምና ኮና ንዛረብ ዘለና ግን ኣብ ኤርትራ ስርዓታዊ ለውጢ ከምፁ ይደልዩ እዮም እንዲና ንብል ዘለና ስለዚ ኢትዮጵያ ቀይሕ ባሕሪ ክትጥቀም ኣለዋ ዝብል እምነት እዚ በቃ ማለት ዞይሉ ናይ ኤሌመንተሪ እውን እዩ ክፍሉጥ እዩ ማለት ኢትዮጵያስ መሰለ ኣለዋ ቀይሕ ባሕሪ ንክትጥቀም ብኸመይ ብኩናት ኣይኮነ ኩናት እንተኮይኑ እንታይ ሒዙ ይመፅእ እዩ ንምንታይ ሒዙ መፅኡ እቲ ፕሮጀክት እዩ እዞም ሰባት እዚኣቶም ናይ ኤርትራ ሓይሊ ናይ ኢትዮጵያ ሓይሊ አንድ ካልኦት ሓይልታት ቅድሚ 4 ዓመት ንትግራይ እዮም ዝወሩ ነይሮም ሕዚ ብድግ ኢሉ ናይ ቀይሕ ባሕሪ ኣጀንዳ ናይ ኢትዮጵያ መንግስቲ ናይ ቀይሕ ባሕሪ ኣጀንዳ ገይሩ ኩናት እዩ ዝውጀሎ ኩናት ዝውጀሎ እውን ሕዚ ማለት ብዛዕባ ዲፕሎማሲ ከመይድና ንውግዕ ሶማሊላንድ እንታይ ድገጥምዋ ኢትዮጵያ ማለት ሕዚስ ናይ ቅድሚ ሕዚ ዝነበረ መንግስቲ ናይ መንግስቲ ቅርፂ ዝነበሮ ሃገረ መንግስቲ ዝፈልጥ ዲፕሎማሲ ዝፈልጥ መንግስቲ ነይሩ እዩ ሕዚ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ግን ቶታሊ ካብዚ ዝተፈለየ መንግስቲ እዩ ዘሎ ሶ ሕዚ ኢትዮጵያ ናይ ትግራይ ጉዳይ ከይወደአት ምዕራባውያን እኮ ሕዚስ ኢትዮጵያ ከይትፈርስ ድሌት እንተደኣ ሃልይዎም ንስ እንዲና ኩሉ ግዜ ንብል ኢትዮጵያ ዓባይ ስለ ዝኾነት ክትፈርስ ድሌት የብሎምን ኢና ምዕራባውያን ድሌት እንተደኣ ሃልይዎም ናይ ትግራይ ጉዳይ ኢትዮጵያ ይፍርስ እዩ ኣብ ኣምሓራ ዘኒሀ ምንቅስቃስ ኢትዮጵያ ይፍርስ እዩ ኣብ ኦሮሞ ዘሎ ምንቅስቃስ ኢትዮጵያ ይፍርስ እዩ ምስ ሱዳን ከምዚ ምዃን ኢትዮጵያ ይፍርስ እዩ ምስ ኤርትራ ከምዚ ምዃን ኢትዮጵያ ይፍርስ እዩ ስለዚ ክመርፁ ይኽእሉ እዮም ኢትዮጵያ ገዚፍ ዓዲ እዩ ዝብል ይወሰዱ ነገር ግን ናይ ቀይሕ ባሕሪ ኩናት ኢትዮጵያ ጠቕሊሉ ተፍርሱኻ ካብኡ ድማ ሓደ ግዜስ ምዕራባውያን ዝወሰንዎ ውሳነ ኩሉ ትኽክልን ዕውትን ኮይኑ ዲኸ ዝፈልጥ ኮይኑ ውሳይ ንብል ዘለና መርኢታትና ኣነ ስልጣኑ ንምዕቃብ ዝገብሮ ዘሎ ምንቅስቃስ እዩ ኢለዛ ቅቡልነት ንምርካብ ድጋፍ ንምርካብ ማሕበራዊ መሰረት ንምርካብ እዩ ናብ ዝኩናት እዚ ዝመጽ ዘሎ ይብል ሞ ናፍታ ቀፂላ በብናትና መርዒ ያቅሚጥና ኣለና ግን ኣንስና ይኮንና ንርኢ ኣለና ማለት ተጉዳይሲ ምዕራባውያን ይድግፍዎ ደማ ይድግፍዎን ታይከይ ገጥም ናብ ዝብሉውን ይኮንና ግን ናይ ኢትዮጵያ መንግስትስ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ንምንታይ እዩ ሕዚ ኣጀንዳ ገይሮም ጽዎ ዝብል ካብ አንቶ ቀፂልና ግን ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝውላዕ ኩናት ንትግራይ ዘለዎ ሒዝዎ ዝመጽ ሳዕብህን ታይ እዩ ሕዚ ወረዲ ሕዚ ደፊኡ ዝመጽ ይመስል ናይ ኢትዮጵያ መንግስት እውን ሓደ መወዳእታን ዝወደእ ይመስል እሞ ሕዚ ዘምጽኦ ሳዕብህን ታይ እዩ ታይ ሒዙ ዝመጽሎ ኢትዮጵያ የባህር በር ስታገኝ ኤርትራ የሆነችበት ምክንያት ይፈርሳል። መነሻው ኤርትራ እንድትሆን ያደረጋት ሌሎቹም የተቀበሉት ኢትዮጵያ የባህር በር እንዳታገኝ ልክ ኢትዮጵያ የባህር በር ካገኘች ኤርትራ ታዲያ ምን ታደርግላቸዋለች? በቃ የኤርትራ ጥቅም ያልቃል። እዛ ጊዜ ከየትም ብታገኝ ከኤርትራ ማግኘቱ እኮ አይደለም። ለምሳሌ ሶማሌዎች ወይም ሶማሌላንድ ወይም ጁባላንድ ለኢትዮጵያ ወደብ ቢሰጡ ኤርትራ የሆነችበት ምክንያት ይፈርሳል። ስለዚህ ምንም ቢሆን ሶማሌ ለኢትዮጵያ ወደብ እንዳትሰጥ የምትፈልገው ኤርትራ ናት። ለምን? ኤርትራ የተመሰረተችበት ምክንያት ኢትዮጵያ ባህር በር እንዳታገኝ። ኢትዮጵያ በየትም በኩል በሱዳንም በኩል ብታገኝ ኤርትራ ምክንያት ይፈርሳል። ኤርትራ የሆነች ኢትዮጵያን ለመከልከል ነው። ዓላማዋ መከልከል ነው። መፍቀድ አይደለም ዓላማዋ መከልከል ነው። ዲያቆን ዳንኤል ክብረት ይባሃል። ባህረ ነጋሽ የነበረው ጣሊያን ገዛው ኤርትራ ሚል ስያሜ የሰጠው ኣብዚ እዋን እዚ ብዛዕባ ዓሰብ ብዛዕባ ባህሪ ኤርትራ ይዛረባሉ። እዚ ሰብ እዚ ንተጋሩ ካብ ታሪክ ካብ ሕልና ደቂ ሰባት ክንሓኮም ኣለና ብምባል ስለ ዝተዛረበ መንግስቲ ኣሜሪካ በቲ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዘለዎ ኤምባሲ ገይሩ ንዕኡ ጥራይ ነቲ ዝተዛረብካዮ ዘረባ ጌጋ እዩ ዝብል መልሲ መሊሱሉ ነይሩ እዩ። በኋላ እነሱን የመሰለ ሰው እንዳይፈጠር መደረግ አለበት። በምንም መልኩ እንደምታውቁት ሰይጣን ከወደቀ በኋላ ሰይጣን የሚመስል ሌላ አልተፈጠረም። ከሰይጣን የመጨረሻው ሆኖ ነው የቀረው። እነሱም የመጨረሻው ሆኖ መቅረት አለበት። ይሄን ሊደግም የሚችል እንዲህ አይነት አረም ሊያፈራ የሚችል ምንም አይነት መሬት መፈጠር የለበትም። ሀገር ሲቀየር ነገር ሲመጣ የእሱን የሚያስታውሱት ማስታወሻዎች በሙሉ እንዳይኖሩ መደረግ አለበት። ያቆማቸው ሐውልቶች፣ የሰየማቸው ስያሜዎች፣ እሱ የጠራቸው ምን ያላቸው እሱን የሚያስታውሱ እንዳይ ትዝ እንዳይለን ማለት ነው። ምንም ነገር መቀመጥ የለበት። ምንም እሱ መንገድ ስንሄድ አይተነው ብለን ትዝ እንዳይለን ማድረግ አለበት። ይሄን ካረግን ኢትዮጵያን እንገላግላታለን። ሆነ ግን
ወያኔ ቁጥር አንድ ጠፍቶ ወያኔ ቁጥር ሁለት ወያኔ ቁጥር አራት የመምጣት ድጋም ኣብዚ እዋን እዚ ከዓ ኤርትራ ይብል ኣሎ። እስኪ ንስማዕ እዩ። ባህረ ነጋሽ የነበረው ጣሊያን ገዛው፣ ኤርትራ ሚል ስያሜ የሰጠው ይኸው አሁን በሰላም እንኳን አብሮ መኖር አልቻለም። እንኳንስ ሌላ ለምን መጀመሪያው ፈበረ አገር እንዲፈጠር አይደለም የተፈበረ እኮ ነው ችግሩ። ኤርትራ የምትባል ሀገር እንድትኖር ሲባል አይደለም እሱ የተፈጠረ። ኢትዮጵያ የባህር በር እንዳታገኝ ነው። ስለዚህ ኢትዮጵያ የባህር በር ስታገኝ ኤርትራ የሆነችበት ምክንያት ይፈርስ። መነሻ አመክንዮ መነሻው ኤርትራ እንድትሆን ያደረጋት ሌሎቹም የተቀበሉ ኢትዮጵያ የባህር በር እምባር ከም ሰምዓናዮ ዲያቆን ዳንኤል ክብረት ንተጋሩ ከመይ ዝኣመሰለ ጭካነ ጨኪኑ ከምቲ አውስትራሊያ ነቶም ታዝሜንያ ዝበሃሉ ዓሌት ከም ዘጥፍእዎም ከነጥፍኦም ኣለና ኢሉ ዝዛረብ ዝነበረ ሰብ እዩ። ስለዚ ኣብዚ እዋን እዚ ከዓ ኤርትራ ትበሃል ሃገር ክትስራሕ ዝተደለየ ኢትዮጵያ ካብ ኣፍ ደገ ባሕሪ ክትርሕቕ ስለ ዝተገብረ እዩ። ኢትዮጵያ ኣፍ ደገ ባሕሪ እንድሕር ረኺባ ኢትዮጵያ ኤርትራ ትበሃል ሃገር ንክትህሉ ኣይተፈቅድን እያ ዝብል ዘረባ እዩ ዝዛረብ ዘሎ። ቃልስና ከመይ ክኸውን ከም ዘለዎ ፍሉጥ ነገር እዩ። ብዝኾነ ኣብይ ኣሕመድ ናብ ትግራይ ይኹን ናብ ኤርትራ እንተደኣ ኩናት ወሊዑ ምስ ኣብይ ኣሕመድ ኮይኖም ናብ ትግራይ ዝወፈሩ ናይ ኣብይ ኣሕመድ ኣምሓሮ ከም ዘለዉ ክንስሕቶ የብልና ንክብለኩም ደሊ። ምክንያቱም ኣብዚ እዋን እዚ ጽምዶ ተፈጢሩ ካብ ዝበሃል ንድሓር እኳ እዞም ክልተ ተጋሩ ወይ ከዓ ሁለቱ ትግሬዎች መጡ እናበሉ ክዛረቡ ጀሚሮም ኣለዉ። ጭራ ነብሪ ኣይተሓዝ እንተሒዝካ ከዓ ኣይትፈኑድ ዝበሃል የግደፍ ኣብዘይ ኩናቱ ኣብዘይ ቦትኡ ኣትዩ ናብ ኢትዮጵያ ተንኪፉሎ ትግራይ ሃገር ክትከውን ኣለዋ። ኤርትራ ቀጻልነታ ውሑስ ንክኸውን እንተደኣ ተደልዩ ሰሰና እዩ። ኩንነት ንቀበል ዝተባሃለ ዓንቶ ትክክል ኤርትራ ሃገር የ4 ነጥብ ዓለም ዝፈልጣ ገለ ዝፈልጣ ምስ ኢትዮጵያ ምስ ትግራይ ናይ መሬት ክርክር ኣለዋ። ኣብ ከይዲ ሕጊ ይወዳእ እዩ። ምስ ህዝቢ ኤርትራ ግን ርክብ የለን ሰማራው ርክብ የለን። ኣብ ልዕሊና ዝፈጸሞ ዋር ክራይም ተሃልዩ ጆኖሳይድ ተሃልዩ እውን ንሕና ክንሓትትና ዓለም ክንሓቶ እዩ። ቲፒኤልኤፍ ኢህአደግ ዝመርሖ ዝነበረ መንግስትን ወታደራዊ ሓይልን ፖለቲካዊ ሓይልን ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝፈጸሞ ስሕተት ኣሎ። ስርዓትን ህዝብን ከይፈለየ ዘስዮም ትውሳት ህዝባዊ ግንባር ዝመርሖ መንግስትን ህዝብን እውን ኣብ ልዕሊ ትግራይ ዝፈጸሞ ፀገም ኣሎ። ከም ተሓወይ ዝብሎ ዝነበረ ሕድገት የድሊ ኣይንፀባፀብ ዝብል ተሃልዩ ዘይተፀባፀብ ትኽእል ኢኻ ትፀዋፀብ ለመንገድ ትኽእል ኢኻ ኣብ ስርዓት ኢኻ ትፀዋፀብ ማለት እዩ። ሕዚ ግን ንሕና በይንና ደውሎ ኣይኮነን። በቲ ዝብኢ ይመፀካ፣ በቲ አንበሳ ይመፀካ፣ በቲ ነብሪ ይመፀካ። ታይ ትገብር ሕዚ ኣብዚ ኢና ንመፅእ። ፖለቲካዊ ሓይልታት ዘለኹም እውን እቲ ናይ ኦሮሞ ብልፅግና ትግራይ ሓድነታ ረጋጊፃ ከይትኸድ ፖለቲካዊ ሓድነታ ይኹን ወታደራዊ ሓድነታ ከይህሉ ዲፕሎማሲያዊ ሓድነታ ከይህሉ ብስርዓተ መንግስቱን ከይትመሓደር ይሰርሕ ኣሎ። ነዚ ድኹዕ ኮይኑ ዘገልግል ናይ ቲፒኤልኤፍ ኣመራርሓ ኩሉ እዩ ናይ ሳልሳይ ወያነ ወይ ናይ ሓርነት ወይ ናይ ካሊእ ኩሉ ይኽእል ዘይኩሉ ይኽእል ብጭቡጥ ግን ኣሎ። ወረቐት ሒዝካ 100 ሰባት ሒዝካ ወይ 1000 ሰብ ሒዝካ ከም ፖለቲካዊ ሓይልና ተንቀሳቐስካ መሰል ኣብ ዘይብሉ ዓዲ መሰል ንኽትረክብ ምንቅስቃስ ትርጉም ኣለዋ። በይንና ጠጦይን ንሕዝቡ ቁፅሪ ሓደ ውዕሊ ፕሪቶሪያ ዘይፍፅም ዘሎ መንግስቲ ኢትዮጵያ እዩ። እዚ ዘይፍፅም እንተኮይኑ ከም ውልቀይ ምስ ዝኾነ ይኹን ሓይሊ ብውልቀይ ናይ ምሕባር መሰል ኣለን ምስ ዘዋፀን ዓንቶ ይግለጽ ነይሩ። ኤርትራ ናይ ኤርትራ ሃገርነት ዘይቕበል ኣብ ኤርትራ 9 ብሄራት ኣለዋ መንግስቲ ኤርትራ ዝብለን ማለት ኣብ ትግራይ 3 ብሄራት ኣለዋ። ትግርኛ ጥራሕ ኣይኮነን ዘሎ ትግርኛ እዩ ዘሎ ኢሉ ሒዙ ዝንቀሳቐስ ሓይሊ ክመፅእ ይኽእል እዩ ትግራይ ሶብ እዚ እዩ። ኣብ ኤርትራ እውን ኖ ትግርኛ ዝበሃል ብሄረሰብ እዩ ዘሎ ኢሉ ዝመፅእ ሓይሊ ኩሉ ይኽእል መሰሉ እሱ ግን ህዝቢ ኤርትራ ይቕበሎ ይቕበሎን ኣይደሎ ክውንነት ግን ንቀበል ሕዚ ኦሮሞ ብልፅግና ዝመርሖ ዘሎ ካርቱስ ክስካዕ ኣብዓላን ክስካዕ ዳሉልን ክስካዕ ዓሰብን ዝገበረ ሓይሊ ሲ ናይ ትግራይ ናይ ህዝቢ ትግራይን ናይ ህዝቢ ኤርትራን ሰላማዊ ኩነታት ኣይደልን። በቃ ተማሂሩ መንግስቲ ኤርትራውን ክመሃሩ ኢሉ ይሓስብ ኣነ ኣብ ትግራይ ዘሎ ኢንትሪም ገቨርንመንት ኣብ ትግራይ ዘለኽን ውድባት እውን ብስሩ ሃገር ክነምፅ ኢና እናበልካ ሃገር ንዝኽልክለካን ወረቐትካ ንዝኽልክለካን ሓይሊ ጽምዶ ክኾነካ ይኽእል ዶ? ቁፅሪ ሓደ ምስ ኢትዮጵያ ተራኸበና እኮ ውዕሊ ፕሪቶሪያ እዞም ጀልፋፋት በዓል ባጫ ደበለ እዩ ሒዛት እዩ ሸዓ ሃዲሞ መፅኦም ካብቲ ታይሽሙሲ ሓዳስ ማኪና መፅኦም እቲ ንፉዕ ዝበሃል ኣውቲስታ ካብ ዝግንባር ዘሎ ኣውፂኩም ሃብዎም ተባሂሉ ናሆም ኣሎ ተባሂሉ ናሆም እዩ ሒዞም ኣትዩ ንዕኦም ሕጂ ብናይ ቋንቋ እሞ ምስ ብፆት ተዝኾንሲ ዋላ ሓንቲ ኣይምገደሰና ታ ሓንቲ ዘሸግርና ግን ምስ መሓሩ ምስኦምሲ
እንታይ እዮም ክብሎም ብቋንቋ ይርድኦም ብዛዕባ ታሽሙ ይፈልጡ እንታይ እዮም ከመይ ቁርብ ሕርብት ኢልሃና ነይራ እዚኣ ናይ ብሓቂ ጨኒቃትና ካብዚ 31 ዓመት እዚኣ በቃ እዚኣ ውይ እዚኣ እጂ ድሃይ ዝበሃል የለን በቃ ኦሮማይ ቀቢፅና ኢና በቃ ቀቢፅና ድምፂ የለ ድሃይ የለ የለ እሞ ምሰማሓራ ይኸኣት ምስ በዓል ባጫ ደበለ ምስቶም ጀራናላት እዩ ሒዞም ኣቲ እጂ እሶም ከዓ ንሓንሳ ደሽካ ፅዕንዋ ይዋጋ እዩ ምስርዓት እዩ ዝዋጋ ደሽካ ፅዕንዋ እታ ማኪና ምክንያቱ ታሽሙ የብሎም በዚ ኣለዉ ንህና እኮ ጎኑ ጎኑ ኣለዉ እንዲኦም ግን ናሶም ከዓ ናይ በይነበ ሕጂ ምስ ዘይፈልጦም ከይዱ እዚኣ ናይ ብሓቂ ኣጨኒቃትና ነይራ እዚኣ ክብለካ ከለኹ ጠፊ በቃ ሮማይ ቀቢፅና ኢና ቀቢፅና ደዊሕ ድምፂ ድሃይ ዝበሃል የብሉ ገለ የብሉ ሰብ ሓንቲ እዋን ማኣዲ ተቐሪብና ኣብዛ من شو ذا ما ينفع هوتيل كتمرق كلا كابزي ناخدنا ريكلام قال ما لهم قبل لازم تعيشوا عبد البرتايز كنقبر كابز خيبنا جي بقى واتينا قالت مقبل بلعنا خل الناس تليفون تدولنس قبلي هلو من ها انا نهوم يمسلنسي بزيل بيكو ادر بياتا تليفون انت اذا تدري بيها بلا ايه تاونكا لهم لا بالله عندنا نهومي خاص بحق هو نهومي دحرخ نداي دويلو شا دحرخ نداي كبقى كاب جمرس درجة مقالة أتيم قال ما لقول مقالة مسأته قال لي دوي هو أنا إيه بابا إفاف أنا خمسة بقى أنا إفاف دحاني ولا حنت كوي تاشبيه اللي انتهي دحون كهاد السبب قال ما لي الله خا مخانو الله خا هو سكاب حج الله هو بقى دحان صبوا بار بقى ترديك الله تشاوي لي بقى بس كل بيتسب يتحقيني نيرو كله تحقيني نيرو بيتسبكم وجي بقى كارد جزء أبي شعون كله سب الله يلكام ما عاد في طفي تبايل نيرو بقى تاز خبدت شنكت نبرتنا نعيز يعني تعمي خبيدنا ولا كل أنا خنا قرايد اللي خبلا يدلني بوشت أيو ولا مس محارة مس بعد أنا بلا خمسة أتوون أي نقر قوار تحرى تاشم غيرة تنبر ساق فليت كانير أنا قال أنا فليت كانير خنا قرا كذي أخبار يعني